back to VOA Career Day yang di episode kali ini mengupas berbagai macam karir di bidang perfilman. Tapi bukan film blockbuster atau film Hollywood ya pemirsa. Film yang akan kita kupas karirnya itu adalah dari bidang perfilman dokumenter. Yaitu film-film yang menggunakan cerita-cerita nyata dan bukan fiksi. Nah ini merupakan diambil ya dari topik-topik yang biasanya menarik dari para pembuat film. Nah kalau gitu berkarir sebagai pembuat film dokumenter itu seperti apa sih? Check it out right now. Kali ini kita akan masuk ke dalam hutan, ke masa lalu, bahkan ke luar angkasa. Pernah terbayang bagaimana kalau kita membuat film yang bisa mengubah kehidupan? The greatest benefit to me of being a documentary filmmaker is being able to change people's lives and affect the way they live. Gibbons are small apes. There is no question whatsoever that this gibbon species is now on the verge of extinction. Karir Dr. Elliot Haimoff adalah membuat film dokumenter. Kalau film yang biasa kita tonton berisi cerita fiksi, film dokumenter justru berdasarkan cerita nyata. The human population has more than doubled in the last 30 years, and so has the demand for food. Being a documentary filmmaker is different from regular filmmaking in that you are telling the true story about a topic or a subject. Hello, I'm Dr. Elliot Haimoff. Dr. Haimoff adalah pendiri Global Science Productions dan dalam 20 tahun terakhir ia telah mengangkat berbagai isu seperti hewan langka sampai pergolakan politik. For just one thin dime, anyone could read from the imaginative pens of some of the best American writers and storytellers of that thrilling era. A lot of the time I would see a documentary and I'd say, look, I can do a better job than that. Dr. Haimoff menjadi seorang dokter setelah lulus S3 Biologi di Universitas Cambridge. Bisa dibayangkan topik apa yang menarik perhatiannya? I took my science career and everything I learned and I put it to use making science TV shows. The best part of being a documentary filmmaker is that you're able to travel the world to all of these exotic places and at the same time put together shows that is giving back to society, and on top of that, you're paid to do all of these things. Kantor kamu adalah di sungai dan di hutan. There is no such thing as 9 to 5 in a documentary filmmaking business. You do whatever is necessary to get done at any given time. Sebagai pembuat film, tugas Elliot bukan sekedar syuting, tapi ia harus mencari dana, mencari kru, dan menarik perhatian penonton. Kalau tidak, ia akan rugi. They're slanted this way. You can't have them like slanted this way and Tapi film karya Dr. Haimoff sangat bagus. Dari film ini, ia bisa melihat dunia dan impiannya cuma satu, yaitu memperbaiki dunia. my goal is to win an Oscar. Is to do something that's so history-changing that absolutely nobody knows about, and then to win an Oscar, that's my goal. Wah, kayaknya asik banget ya pemirsa berkarir menjadi seorang pembuat film dokumenter. Nah, kalau misalnya tadi tuh udah sempat melihat ya cara pembuatan film itu seperti apa. Kalau gitu kita langsung melihat nih hasil film dokumenter itu seperti apa. Nah, ada satu nih film yang saya sempat tonton di acara festival film dokumenter di Silver Dogs beberapa bulan yang lalu. Itu filmnya asik banget karena mengupas nih ya anak-anak muda dari sekolah khusus sekolah seni. Waduh, seperti apa itu? Check out film Fame High yang berikut ini. My name is Scott Hamilton Kennedy. I'm a documentary filmmaker, and the film is Fame High, a year at a performing arts high school in Los Angeles, California. People call us the Fame High School of the West Coast. We always want to find that one special student. It's preparing you to work professionally. This is just the perfect place to turn my entire life into art. 5, 6, 7, 8. Lebih dari 1.000 murid seni SMA di seluruh Amerika bermimpi untuk bisa sekolah di Los Angeles County High School for the Arts atau lebih dikenal sebagai LACSA. SMA yang juga dikenal sebagai Fame High ini merupakan salah satu SMA seni paling kompetitif di seluruh Amerika. Dari kelas akting, menyanyi,
menari, dan bermain musik, murid-murid di Fame High harus bekerja keras dengan jadwal yang padat untuk bertahan di sekolah ini. Salah satunya adalah Grace Song, seorang penari balet lulusan sekolah ini. Change this mentality. I think it's just the sense of being in a community surrounded by people that are as passionate and as hardworking and devoted to the arts as you are. I mean, if you go to a regular high school, of course, you do have, friends that are artists and things like that. But it's so artistically flourishing there that I think you wouldn't get that anywhere else. I really can't imagine a world without art. Kisah murid-murid seperti Grace inilah yang menarik minat sutradara Scott Hamilton yang sempat menjadi kandidat untuk Piala Oscar tahun 2009. Selama lebih dari 1 tahun, Scott mengikuti perjalanan murid-murid di Fame High dan mengemas kisah mereka dalam film yang diberi judul, you guessed it, Fame High. It was a combination of things. I loved the original Fame movie. I love the performing arts, but I also wanted to look at sort of squashing that myth of overnight success. We've seen in a lot of entertainment around performing arts that these people are, that person was an overnight success. They've just been discovered. And this is about the 2, 3, 10, 15 years of hard work that really goes into trying to become a success like that. Melalui film Fame High, Scott mengharapkan penonton terinspirasi dengan kerja keras murid-murid ini, terutama bagi penonton yang juga adalah murid di sekolah seni lainnya. I could compare it to my school as well because my school is focused on performing arts as well. And it's amazing to see how much effort they actually put into their performing arts. I'm a singer. I sing in a choir actually right now here in Silver Spring. 6 Degree Singers actually. I also did a lot of theater in high school and college. So I feel like I had a really sort of deep understanding of what these kids are going through, although I was never up on that level. Nama Scott Kennedy Hamilton sebenarnya sudah tidak asing di industri perfilman dokumenter. Di tahun 2008, Scott menyutradarai film yang diberi judul The Garden yang bercerita tentang upaya imigran asal Amerika Latin mempertahankan lahan pertanian mereka. Di tahun 2009, Scott memperkenalkan film tersebut ke murid-murid SMA di Indonesia dengan harapan bisa mendorong anak-anak muda Indonesia untuk memulai karir di perfilman dokumenter. Wow, benar-benar film yang sangat inspiratif ya pemirsa. Memang ya ternyata kalau misalnya ingin menjadi seorang seniman yang terkenal dan sukses itu bukan karena keberuntungan saja, tapi juga dengan kerja keras dari anak-anak muda tadi ya. Itu benar-benar juga peringatan nih bagi anak-anak muda di Indonesia yang mungkin ingin berkarir menjadi seorang pembuat film dokumenter. Don't give up on your work. Nah, mulainya juga kecil-kecil aja dari kamera handycam misalnya, atau bahkan kamera dari telepon itu juga akhir-akhir ini bisa menjadikan bahan-bahan untuk membuat film dokumenter. So get ready on your project. Oke pemirsa, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini karena we'll be right back dan ketemu dengan seorang kritikus film paling muda sedunia. Siapakah dia? Don't go anywhere, only on VOA Career Day.